अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तव्हां सभई ठीकु हूंदा ऐं मज़े में हूंदा। ही पाण कुझु ॾींहं अॻु सॼे पाकिस्तान में हिकिड़ो बहस पियो हले ऐं अक़वामी मुतहदा बि जॾहिं उहा शइ ज़ाहिर कई त उन ते काफ़ी बहस हलियो त पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लख जेके आहिनि उहे जोड़ा उहे शादीअ जे इंतज़ार में आहिनि, शादियूं न पियूं थियनि। हाणे असां जंहिं बि पासे खां तव्हां ॾिसंदव त असां किथे बि मयार कोन ठाहियो आहे, पंहिंजो स्टैंडर्ड असांजा आहिनि ई कोन। मटीरियलिस्टिक जेके शयूं आहिनि असां उन्हनि तरफ़ पिया वञूं, अहिड़ी गाॾी हुजे, अहिड़ो घरु हुजे, माना सॼियूं मटीरियलिस्टिक जेके शयूं आहिनि न असां वटि उन्हनि तरफ़ पिया वञूं त माना हीअ बि हुजे, हीअ बि हुजे, हीअ बि हुजे। स्टैंडर्ड असांजो किथे बि न आहे। हीअ जेके एतिरा माण्हू जेके इंतज़ार में आहिनि शादी जे में, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि, एतिरा माण्हू छो इंतज़ार में आहिनि, उन जे पोयां हर कंहिंजी जेका हूंदी न उहा वजह हूंदी त हीअ इंतज़ारु छाजे लाइ पियो करे, हिनखे रिश्तो छो नथो मिले, छोकिरो आहे त छो न पियो मिले, छोकिरी आहे त छो न पियो मिले। असां उहे स्टैंडर्ड ठाहिया कोन्हनि के। हर कंहिं पंहिंजी सोच ऐं उनजी जेका आहे जेतिरो माण्हू सोचे सघे थो, जेको हर को जीअं पाण वटि न हर को पंहिंजे खूह जो ॾेॾर आहे, जेतिरो उनजो खूह आहे त उहो उन हिसाब सां उहो जीअं तव्हां सम्झी सघो था त मां छा थो चवणु चाहियां त उहो हर को पंहिंजे इन हिसाब सां आहे। यासरा रिज़वी इन मौज़ूअ ते जॾहिं उनजी पंहिंजी जेका शादी थी जॾहिं थी त उनखे तव्हांखे यादि हूंदो त कीअं उन ते बहस बि पई हलियो ऐं उनखां पोइ जॾहिं पाण वरी उनखां इंटरव्यूज़ थिया मुख़्तलिफ़ त जॾहिं उन ते ॻाल्हायो त उन हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त डिस्कशन कई आहे इन मौज़ूअ ते। मूं उन जूं डिफरेंट क्लिप्स कढियूं आहिनि, उहे तव्हां ॾिसंदव त उहो छा पई चए ऐं इन शादी वारे मौज़ूअ ते कीअं कंहिंसां कॾहिं ऐं छो शादी करणु घुरिजे, उन जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके ज़रूरी आहिनि। जेकॾहिं असां इहो इन क़िस्म जो जेकॾहिं मयार ठाहियूं त मूंखे नथो लॻे त एतिरे तइदाद में जेके असांजा जोड़ा आहिनि उहे इंतज़ार में हुजनि त मूंखे पंहिंजी पसंदि जो रिश्तो नथो मिले। जेकॾहिं उहे अहिड़े क़िस्म जा मयार ठाहींदा त यकीनन जेके आहिनि उन्हनि जूं मुमकिनात शादियूं थी वञनि ऐं उन्हनि खे सुठो हिकिड़ो साथी मिली वञे। तव्हां हीअ सॼी क्लिप ॾिसो, पोइ पाण वरी आख़िर में जुड़ंदासीं। सोचें आप शादी की मोटिवेशन क्या है भैया आपकी? हमारे यहाँ सबकी शादी की मोटिवेशन ही इतनी। क्या है मोटिवेशन? शादी की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए? क्या देखते हैं हम शादी करते हुए? अक्सर एक नॉर्मल आम उसमें निकलते हैं ना, लड़की गोरी हो, प्यारी हो, सुगड़ हो, पतली हो, सुगड़ हो, एजुकेटेड भी हो, लेकिन काम शायद मोस्ट ऑफ भी काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये सॉरी जजमेंट नहीं है बट मोस्टली इससे हमने डिटरमिन कर लिया कि हमारे आने वाले बच्चे खूबसूरत होंगे। खूबसूरत बहू से पढ़ी लिखी होगी तो बेहतर तरबियत करेगी, और उसके अलावा जी क्या, कम उम्र होगी तो बच्चे भी पैदा कर लेगी, सेटल भी आराम से हाँ, हो जाएगी, सब हो जाएगा, एडजस्ट आराम से कर सब जाएगी। हो जाएगा। ये हमने डिसाइड कर लिया। घर से काम नहीं, बाहर काम नहीं करेगी तो घर पे ज़्यादा ध्यान देगी। ये हमने अपने प्री कंसीव्ड सुपरफिशियल नोशंस पे, ये हमारी मोटिवेशन है टोटल। लड़की वालों की क्या मोटिवेशन है? कमाता कितना है, घर अपने नाम है, गाड़ी है, नहीं है, सास नंदे हैं या नहीं है, तरक्की के क्या चांसेस हैं, ये सब, हमारी बेटी खुशहाल रहेगी। आपको रिस्क शौहर ने देना है कि अल्लाह ताला ने देना है? मतलब तो ये मोटिवेशंस ही नहीं, मुझे कभी समझ ही नहीं आई। तो ये बात तय करें पहले कि आपकी एज एन इंसान क्या औकात है, आपकी क्या मोटिवेशंस है। आप तो बंदे ही ठीक नहीं है, अगर आपकी मोटिवेशंस ठीक नहीं है तो आप क्या दुनिया को और नसीब को और मुकद्दर को और असूलों को और माशरे को कोस रहे हैं। आपकी अपनी मोटिवेशन ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी मोटिवेशन, मेरी मोटिवेशन तो ठीक है लेकिन मैं घर वालों का क्या करूं? लड़ो और क्या करो। समझ आ रही है ना, कुछ खुदा ने शऊर दिया है, अंडरस्टैंडिंग दी है। तो जो अपनी मोटिवेशन अगर ठीक लगती है और लगता है कि इर्द गिर्द के लोग गलत बात कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं, तो फिर हौसला रखें अपनी मोटिवेशंस पे चलने का। उनको वो जो जद्दोजहद चाहिए उनको सही साबित करने के लिए और माशरती रवैयों का रुख मोड़ने के लिए, फिर वो भी करें ना। इतने लूसी लेजी पड़े हुए होते हैं लोग, चाहिए उनको दुनिया में सब कुछ वर्कआउट करता हुआ, इससे तो नहीं होता। ये इंसान जिससे आप शादी का फैसला करने जा रहे हैं, सबसे अहम सवाल
کیا یہ آپ کے اچھے برے تمام طرح کے بلیفز، آپ کے لائف سٹائل، آپ کے ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے؟ اوکے. کیا یہ ان کو سمجھتا ہے؟ اور کیا یہ قابل اعتبار شخص ہے؟ کیونکہ آپ کسی سونے کے محلوں والے آدمی سے بھی شادی کر لیں اور بم پھٹ جائے اس جگہ پہ، وہ محل پھٹ جائیں، وہ بندہ جو اتنا کچھ اپنے کام سے کر سکتا تھا، فار ایگزامپل کسی کی بہت اچھی نوکری ہے اور بہت بڑا اس کا کام ہے اور آپ نے اس کا سب کچھ دیکھ کر اس سے شادی کر لی، آپ سے شادی کے 1 ہفتے بعد اس کو پیرالسس ہو گیا. یہ سب تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. تو جن چیزوں جو ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، جن چیزوں سے، جن چیز کو دیکھ کر ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ چیزیں تو بنیادی طور پہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ کتنی زبردست آپ نے بات بولی ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ لوگ اس چیز کو کور سمجھیں. پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. واقعی نہ رسک آپ گارنٹی کر سکتے ہیں. 34 سال کی عمر میں شادی کی تھی، 5 سال کی عمر میں، 5 سال کے بعد بھی میری شادی چل رہی ہے اور ایک بچہ بھی ہے میرا. ماشاءاللہ. تو دین واٹس کیا ہے ایشو؟ نہیں ہونا ہوتا تو 18 سال کی عمر میں بھی نہ ہوتا. بالکل بالکل. تو جب یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں تو ہم یہ اپنی طرف سے اللہ میاں بن کے کیوں چل رہے ہیں، از مائی کوسچن. تو ڈسکشن اوور. اچھا ایک اور چکر یہ ہم لوگ نے شادیوں پہ کر دیتے ہیں بہت پیسے انویسٹ. یہ بھی ایک پرابلم ہے. سمپل رکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں تو اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، سارے کھانے چیک کر لو. میں نے 1 لاکھ روپے میں پوری شادی کی تھی اپنی. میری شادی 2 افراد کے بیچ میں معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بات گھڑی. جی. یہ مذاہب قانون، ورنہ آپ کو کیوں کچہری یا کہیں رجسٹر کرانا پڑتا ہے اور کاغذ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہ سائن کیوں چاہیے دونوں فریقین کے؟ سائن بھی چاہیے، گواہ بھی چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ معاہدہ ہے نا. بالکل. تو لوگوں کے بیچ میں ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ صبح شام رات ایک ساتھ رہیں گے، اچھا برا وقت اکٹھے گزاریں گے. یہ سب معاملات ان کو دیکھنے ہوں گے. تو جب آپ کو کسی انسان کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے تو آپ تعین کریں ان باتوں کا جو آپ کے لیے اہم ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں اور آپ کے لیے کیا اہم ہے. اور وہ میں بات کر رہی ہوں بھی ٹریٹس کی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو کسی انسان کے اندر، اس کے کیریکٹر میں، کردار میں، اس کے اندر کیسے ٹریٹس ہیں، ٹریٹس، کیریکٹرسٹکس جو آپ کو پسند ہیں، جن کے ساتھ آپ کو لگتا ہے آپ کا گزارا ہو جائے گا. یہ پہلی آپ کا جانچنے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے جو مسٹ ہے. ہاں، کریں. یو شوڈ بی کلیئر کہ آپ اپنے لائف پارٹنر میں کیا کوالٹیز چاہتے ہیں. یہ اور واپس آپ جو ایک پورا آپ بھی مدعا ہیں، یہ جو سامنے والا بندہ ہے کیا یہ آپ کو جھیل پائے گا، آپ کو سمجھ اپنے آپ کو بھی پائے گا. سیلف اینالائز کریں. تو پہلے اس کو ذہنی اور جذباتی طور پہ اسیس کریں. اس کے بعد جسمانی اٹریکشن ایک اہم حصہ ہے اس کا، اس پہ اس باکس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. کہ کیا آپ ایموشنلی اور فزیکلی اس انسان کے ساتھ نہ صرف اٹریکٹڈ بلکہ اپنے آپ ہم آہنگی پاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اہم نہیں ہے، باقی سب ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے کہی ہیں. بس یہ ہے اہم. اعتبار کیا جا سکتا ہے، عادات اچھی ہیں. اگر آپ کو غصہ نہیں پسند اور وہ بندہ بہت غصے والا ہے اور آپ سے غصے میں آپریٹ ہی نہ ہوتا ہے، مت کریں. کیونکہ آپ نے پوری زندگی آپ سے نہیں گزرا جائے گا. اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تب کریں. تو ادھر اسیسمنٹ لائیں اپنی. روپیہ، پیسہ، سوشل سٹیٹس، یہ سب ہو جاتا ہے، یہ سب ہو جاتا ہے. اولاد، یہ سب خدا کی مرضی ہے. آپ کا رزق آپ کو موت کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو شوہر اور سسرال نہیں دے گا آپ کو رزق، نہ آپ کے بچوں کا رزق وہاں سے آئے گا. یہ ان کے پاس بھی اس لیے آئے گا کیونکہ آپ تک پہنچنا ہے، اگر آپ بالکل ڈپینڈنٹ بھی ہیں ان سے، ورنہ آپ کے کسی ذریعے سے آپ کی طرف آ جائے گا. یہ اس کو نہیں بنائیں، کرائٹیریا نہیں بنائیں. اصل میں زیادہ تر لڑکا بڑا اور لڑکی چھوٹی کا کرائٹیریا کا ریزن یہی ہوتا ہے
अक्सर कि लड़का सेटल्ड होगा, बिल्कुल ऐसा ही है ना बॉयज, बिल्कुल नौकरी करता होगा, हाँ, क्योंकि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ लड़की छोटी होने लड़का बड़ा होने की हमारी रीजंस होती हैं औलाद पैदा कर पाना। अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि औलाद भी प्योरली खुदा के हाथ में। बिल्कुल। तो या तो हम ये हिपोक्रेसी छोड़ दें, प्रिटेंड करना छोड़ दें कि हम बिलीव करते हैं, कहते हैं मगर कर नहीं रहे, तो जो आप बिलीव करते हैं वो फिर तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो जिस ज़रिए से आपको मिलनी है, जैसे मिलनी है, वो आप खुदा पे छोड़ दें, खुदा का काम है। आप खुद प्लीज़ खुदा मत आई थिंक ये आपको इस चक्कर में सेटिंग करना उसके साथ कि भाई इसके पास पैसा बहुत है, ये हमें सेटिंग ही कहते हैं और क्या कहते हैं, तो कि ये पैसा वैसा मिल जाएगा, फोन मोन आ जाएगी। तो लड़कियां भी करती हैं, अमीर आदमियों से नहीं चक्कर चलाती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसमें तो मर्द औरत की तफरीक ही नहीं है भाई, ये तो काम ही नहीं है ना, ठीक नहीं करो यार, ये नहीं करो, खुद कमाओ जाके। तो इतना तो अब आपको, मैं जब कह रही हूँ वो ट्रेड्स देखें, तो इतना तो आप असेस कर लें कि ये मुझे जो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है सिर्फ, ये किस चक्कर में है। इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा ना कि बंदे का कैरेक्टर उस तरह ठीक है, मतलब उसकी बेसिस अगर वही है जो कि करेक्ट बेसिस हैं, ज़हनी अमांगी, कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे का साथ, टीम बन सकते हैं आप, एक दूसरे का लिबास बन सकते हैं, एक दूसरे के ऐबों को आप चौराहे पे जाके लटकाएंगे नहीं, आप एक दूसरे का पर्दा डालेंगे। सबसे पहला तो मियाँ बीवी का ये काम होता है। बिल्कुल ठीक है कि ये करना है आपने। अगर ये मामले ओके हैं तो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, सब बात की बात है वो। एंड अगेन कमिंग बैक टू कि वो अल्लाह के काम है, उसको अपने हाथ में आप मत लें। वेलकम बैक दोस्तों। तव्हां यात्रा रिज़वी जी जेके ॻाल्हियूं उहे तव्हां ॿुधियूं ऐं तव्हां ॾिठो त उन कहिड़े तरीक़े सां जेके आहिनि उन एक्सप्लेन कयो, उन ॿुधायो त असां वटि जेके शादियूं आहिनि उहे कीअं पियूं थियनि ऐं असांजा जेके मयार आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं इन्हनि खे असां कीअं वधीक बहितर करे सघूं था। इहो ई मेन सबबु आहे जंहिंजे करे एतिरे वॾे तइदाद में जेके आहिनि उहे जेके नौजवान छोकिरा छोकिरियूं आहिनि उहे इंतज़ार में आहिनि शादी जे में ऐं उन जा मालिक बि। त असांखे जेकॾहिं पंहिंजा के मयार ठाहिणा पवंदा, जॾहिं असां मयार पंहिंजा न ठाहींदासीं त असां ईअं ई एतिरी वॾे तइदाद में भटकंदा रहंदासीं ऐं असांखे पंहिंजा मयार ठाहिणु घुरिजनि त जीअं असां पंहिंजी सुठी ज़िंदगी बसर करे सघूं। अव्हांजी वॾी महिरबानी जेकर तव्हांखे हीअ वीडियो ऐं हीअ आइडिया जेको आहे कंटेंट जो तव्हांखे पसंदि आयो हुजे त तव्हां हिन चैनल खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं लाइक कंदा ऐं दोस्तनि ताईं शेयर कंदा। वॾी महिरबानी।